This is Tiranga. I national flag. Anika, what is the color of Tiranga? Saffron, white, green. Very good, Anika. And what is the color of Ashok Chakra? Blue. Very good. You made it very beautiful flag, Anika. Now we will make peacock. Yappy, yappy. मम्मा मेरे को हैंड दे कैसे बनाऊं पीकॉक। मम्मा बताएगी अभी पीकॉक कैसे बनेगा। ये अनिका ने हैंड प्रिंट करा है। अब बहुत सुंदर ब्यूटीफुल पीकॉक बनेगा अनिका। हाँ। अच्छा लग रहा है अनिका। हाँ। और अब हम बनाएंगे पीकॉक्स के फेदर। मम्मा ब्लू कलर होता है। पीकॉक ब्लू कलर का होता है। हाँ। और फेदर्स ग्रीन कलर के होते हैं। हाँ। तो बहुत सुंदर लग रहा है अनिका। हाँ। हाँ मम्मा पीकॉक का लेग्स कहाँ है? लेग्स भी बनाएंगे अनिका पीकॉक के। ये पीकॉक के लेग्स हैं। अनिका बीक में येलो कलर कर दो आप। हाँ। ये बीक है, बीक में येलो कलर कर दो। अनिका ये इतना ब्यूटीफुल क्या बनाया है आपने? हैंड पीकॉक। हैंड प्रिंट पीकॉक। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट आर द कलर्स इन द पीकॉक? ब्लू, ग्रीन, येलो। This is our national bird, Anika. ड्राइंग कैसी लगी अनिका की? अच्छी लगी? मैं अनिका कैसे सेंड देगा? Please like, share and subscribe and channel. Happy Independence
डे। जय हिंद। भारत भारत माता